Halo pemirsa, selamat datang di Mata Dunia, program yang mengupas berita dan peristiwa global dari berbagai belahan dunia. Saya Jang Tiara akan menemani Anda berikut berita selengkapnya. Informasi yang pertama, pemirsa, foto-foto topeng dan figur mitologi Bali di sebuah buku memikat Nicky Van, pelukis gaya surrealisme yang langsung menuangkan imajinasinya ke kanvas walau belum pernah berkunjung atau tahu menau tentang Indonesia. Ketertarikan misterius ini lalu terjabarkan oleh tes DNA yang menunjukkan Nicky punya sedikit darah Indonesia. Melukis yang awalnya merupakan terapi dan wadah aktualisasi diri, kini menjadi jembatan spiritualnya dengan leluhur dan budaya Indonesia. I really like painting surreal animals and plants and just kind of, making up my own world and having them intertwine with nature and space. Hi, my name is Nicky Van. I'm a painter from Kansas City and I do oil paintings. Dari apartemen merangkap studio ini, Nicky Van menorehkan warna-warni pada topeng Bali dengan gaya surrealisme, sebuah proses kreatif yang berakar dari imajinasi, lepas dari kendali kesadaran. I'll take in the experiences around me and I'll come home and kind of meditate on it, and a lot of the images just come to me. Sometimes I feel like, the painting, it wants to exist. It just kind of, I can see it in the canvas before. Perlu 1 minggu hingga 6 bulan untuk menyelesaikan sebuah lukisan. Cat minyak medium favoritnya. Dan gradasi warna ungu memberi aura positif dan menenangkan. Bagi pelukis kelahiran 1992 ini, melukis merupakan terapi, menyembuhkan trauma, dan aktualisasi diri. Bepergian merupakan sumber inspirasinya. Just seeing something new and seeing something big that I've never seen before, I feel like it really opens up my mind, even if it doesn't have anything to do with what I'm painting. I'll come home kind of refreshed. I feel like it just loosens me up enough to come up with that new idea that I need. Ini pun mengantarnya membeli buku tentang seni dan arsitektur Indonesia. Entah mengapa, Nicky langsung tergugah melukis topeng Bali, walau belum pernah berkunjung atau tahu tentang Indonesia. My grandpa was from China, so I'm a quarter Chinese. That last year I found out through my 23andMe DNA test that I'm a very small percentage Indonesian, which I thought was really cool, just to see that kind of, ancestral memory coming out. I feel like my paintings can kind of be like a vessel for spiritual elements to come out. It's kind of a process for me to go through my own emotions and my own spiritual side. Lukisannya menarik Mira Arifin Rice, diaspora Indonesia yang suatu hari melihat Nicky berjualan di pasar kaget. Karena saya suka ini interpretasinya dia terhadap art Indonesia. Jadi nggak Indonesia banget, tapi masih ada unsur Indonesianya gitu. So I like the campuran antara Indonesia modern dan interpretasinya dia lah gitu. Mungkin beberapa minggu kemudian saya kembali ke market itu, saya minta buatkan yang pertama saya lihat malah beli yang ini. Terus kedua kalinya, kayaknya harus ada dua-duanya deh. Jadi saya beli yang satu lagi supaya ada satu pasangan buat di home office saya. Spesialisasi lainnya adalah pet portrait, lukisan hewan peliharaan yang kian populer di Amerika beberapa tahun terakhir. Produknya berkisar antara $3 untuk stiker hingga $1.000 untuk lukisan di kanvas. Ia berharap dalam 5 tahun ke depan bisa mengunjungi Indonesia, mengalami langsung apa yang selama ini hanya terlihat dari lembaran buku atau tes DNA. Dari Kansas City, Missouri, Aryatna Budianto, Rifan Dwiastono, dan Virginia Gunawan, VOA. Ya, selanjutnya sebuah restoran baru di Nairobi, Kenya membuat gebrakan bukan hanya karena makanannya tapi karena beberapa stafnya. Kafe ini memiliki 3 robot pelayan yang menjadi daya tarik utama meski sejumlah pihak khawatir kehadiran robot bisa mengakibatkan tergusurnya pekerjaan manusia.
Ini waktu makan siang di Robot Cafe di kawasan Kilelesha di Nairobi. Dan ada pelayan unik yang telah membawa kegembiraan. Thank you, Nadia. Nadia adalah salah satu dari 3 robot pelayan di restoran ini yang bertujuan meningkatkan pelayanan. Ini adalah yang pertama di Afrika Timur. You assign them duties in the morning like normal waiters. You tell them which tables one particular robot is supposed to go or what is expected to do there. Because for instance, they do more than just serving. They sing happy birthday. For instance, let's say you do a reservation and you have a birthday. It's going to deliver you your cake with the message and everything, and also sing happy birthday with you with the background of waitresses. Penggunaan teknologi robotik dalam industri layanan makanan bukanlah hal baru. Restoran dengan pelayan robot bisa ditemukan di Amerika Serikat, Tiongkok, dan kota-kota lain. Tapi konsep ini baru ada di Afrika. Sejak dibuka di Nairobi 2 bulan lalu, menurut staf Robot Cafe, sambutannya sangat baik. Dengan robot-robot menjadi daya tarik bagi para pelanggan, seperti Brooke Abito, yang hari ini datang bersama keluarganya untuk makan siang. I was happy to show my kids this, in Africa, in your own backyard. So yeah, it was very good. You can see that the technology needs a bit of development, but it's really nice how the robots take the food, they come and serve you, and when I come back next time, I want to see the robots more interactive, taking your orders, bringing your food, but it's a very good first step. Menurut data pemerintah, industri perhotelan merupakan salah satu sumber lapangan kerja yang besar di Kenya. Pengenalan robot di sektor ini membawa kekhawatiran akan tersingkirnya pekerjaan manusia oleh mesin. Tapi pakar industri mengatakan tidak ada alasan untuk cemas karena teknologi ini hanya akan berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan. I really don't think it can face off the entire human labor, but it will be incorporated still, just like we have incorporated the other technology and we've used it to improve our human labor and worked together. IDIT menyarankan sekolah-sekolah di Kenya memasukkan pelatihan teknologi dalam kurikulum perhotelan untuk mempersiapkan diri menghadapi perubahan ini. If we keep training people the traditional way, and by the time they're released in the industry, technology has already gone a notch higher. It becomes scary for them already, and it becomes difficult to be able to adopt. Para ahli mengatakan era restoran otomatis telah dimulai di Afrika, dan para pengunjung bisa mengharapkan lebih banyak integrasi robot dalam pengalaman bersantap mereka. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Pemirsa, informasi lainnya akan kami sajikan usai jeda, tetap saksikan Mata Dunia. Pemirsa, melalui Studio Bumi, seorang warga Indonesia di New York mempopulerkan konsep communal dining, alias makan duduk bersama dengan orang-orang tak dikenal yang sajiannya 100% makanan Indonesia. Setahun beredar, tiketnya selalu laris dibeli muda-mudi New Yorker. Ini bukan restoran, melainkan acara makan malam bulanan berbayar atau communal dining di kota New York. Menunya 100% makanan Indonesia. Tamunya mayoritas muda-mudi Amerika dan internasional yang belum banyak tahu makanan Indonesia. For this, it came up as an ad, and then my partner's Indonesian, and we don't usually find Indonesian food as in like such a great setting as this. So we're like, we have to go. I felt like I really liked the seasoning, and usually it feels very sweet. I have a sweet tooth, so I liked that everything was kind of sweet. Communal dining ini lahir pada 2023 akhir lewat Studio Bumi, inisiatif warga Indonesia di New York, Bagus Wicaksono. I am fortunate enough untuk waktu pertama kali pindah ke US, ke New York in particular, I went for school. Sekolah di sini dikelilingin banyak teman-teman internasional.
And I invited these people. Jadi teman-teman international duduk bareng, 5 orang, 7 orang, 10 orang duduk bareng. And then bulan kedua mereka datang sama teman-temannya. Bulan kedua mereka nggak datang, teman-temannya datang. Bagus bermitra dengan Jason yang baru pindah dari Los Angeles dan kini mengepalai dapur Studio Bumi. Menunya berubah setiap bulannya dengan tetap utamakan perkenalkan cita rasa Indonesia ke lidah New Yorker. One time, we made ayam taliwang for one of our communal dining event. But as well, but people loved it. People loved it. It was a different experience for them. Konsep communal dining tidak asing bagi para muda-mudi New York. Membayar $75 dengan slot terbatas, pelanggan tak hanya membayar makan malam dengan 8 menu berbeda, tapi juga suasana dan koneksi baru. I don't do it often. So it's a really good way to start conversations between people because I came here not knowing anyone but Bagus and now I feel like I know 5 or 6 other people. Popularitas makanan Indonesia masih sangat minim di New York. Kalah dominan dengan makanan Asia Tenggara lain seperti Thailand, Vietnam, dan Filipina yang memang punya populasi jauh lebih besar di Amerika. Dengan sekitar 7.000 diaspora Indonesia di New York, hanya ada 6 restoran otentik Indonesia di sini, yang umumnya didominasi pangsa pasar warga Indonesia sendiri. Studio Bumi menjajakan panganan Indonesia lewat menu catering mingguan dan communal dining dengan pengemasan yang menarik demografis Gen Z dan milenial yang punya alokasi dana khusus untuk hiburan dan pengalaman. So it's easier to do this my way, like Studio Bumi, daripada punya restoran. Brick and mortar costs a lot in New York. And then we only cook for a shared kitchen, commercial kitchen, fully equipped. So mereka semua tanggung semua biaya, list everything untuk operasional, semua equipment and everything. Kehadiran Studio Bumi jadi angin segar bagi ambisi mengglobalkan cita rasa Indonesia lewat pendekatan urban dan modern, sekaligus juga efisien di tengah tantangan mahalnya biaya mendirikan bisnis di kota apel besar. Dari Brooklyn, New York, Randy Wicaksana, VOA. Tingkat kematian akibat tenggelam terus meningkat di Amerika Serikat. Sebuah LSM berikan pelajaran renang gratis kepada anak-anak muda dari kawasan rentan di kota New York. Tak hanya agar bantu kurangi angka korban tenggelam, sekaligus jadi sarana pengembangan kemampuan yang positif. Ini adalah tahun kedua Kiara Knight ikut program belajar renang gratis di New York. Semasa kecil, ia pernah nyaris tenggelam. I was close to a drowning experience, so my father felt like it was necessary in order for us to be put into swimming lessons. You know, swimming lessons cost money. This is free, so, you know. Kiara, 21 tahun asli dari New York. Dia jadi salah satu peserta kelas intensif 6 minggu LSM bernama Rising Tide Effect yang menawarkan kelas renang ke komunitas kurang terlayani di kota New York. Kematian akibat tenggelam bertambah sekitar 500 orang setiap tahunnya dari 2020 hingga tahun 2022 jika dibandingkan 2019. Menurut Badan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Amerika Serikat, CDC, Kate Cross dirikan Rising Tide Effect untuk kurangi angka ini. And as a New Yorker, it breaks my heart. It makes me sick that people are out there dying in rip currents because they don't know enough not to go in them. Murid Kate juga dapatkan manfaat lain selain renang di kolam publik. Tuesdays and Wednesdays we swim here in the pool, and Thursdays we go to the Beach 67 to learn how to surf and stuff, and learn how to be immune to the ocean water instead of the pool water, because the pool and the ocean are two different things. Organisasi Kesehatan Dunia PBB WHO sebut setiap jam rata-rata 26 orang meninggal karena tenggelam. I do think that one of the reasons for, let's say, a relative lack of engagement with drowning to date is simply because it's not really widespread knowledge that drowning is as big of a problem as it is, and B is as easily preventable. Bagi Kiara Knight, pengalamannya di Rising Tide Effect tak hanya soal meningkatkan kemampuan renangnya, namun juga kemampuan lainnya. Being here, you're open to a lot of opportunities. Here, we're getting our CPR and our first aid certifications. Not a lot of us are able to get that nowadays, without having to pay any money. Program ini menyasar anak-anak muda dari kawasan rentan di kota New York. A lot of the youth, especially the ones that are in our groups, who are coming from
really intense gun violent neighborhoods need to have access to this peace. And if they can just experience the joy in the pool the way I do, the way my colleagues do, then maybe they're going to want to pursue a career related to the water. Berdasarkan data dari Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat CDC menyebut penyebab kematian utama dari anak-anak usia 1-4 tahun adalah tenggelam. Sementara data dari USA Swimming Foundation menyebutkan bahwa rata-rata anak-anak yang berasal dari kalangan ekonomi ke bawah tidak memiliki kemampuan untuk bisa berenang. Dari Queens di kota New York, saya Randy Wicaksana, VOA. Pemirsa, informasi lainnya akan kami sajikan usai jeda, tetap saksikan Mata Dunia. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, semakin banyak konsumen Amerika Serikat mencari sumber makanan yang lebih ramah lingkungan, dan bila pun makan daging sebisanya menghindari kekejaman terhadap binatang sebelum disembelih. Sebuah proposal kontroversial diluncurkan di Pusat Agrikultur di California untuk mengakhiri praktik peternakan pabrik. Bersamaan pemilu pada November, warga di Sonoma County, negara bagian California, juga diberi kesempatan mendukung atau menolak sebuah proposal. Measure J is a citizen-led ballot measure that aims to phase out and end factory farming in Sonoma County. Referendum lokal ini bermaksud untuk mengakhiri praktek membesarkan ternak dalam kondisi berdesak-desakan, kadang dalam ruangan tertutup. Menurut organisasi kesejahteraan binatang The Humane Society, ada ratusan ribu peternakan terkonsentrasi seperti ini di Amerika Serikat yang selain kejam bagi ternak yang akan disembelih juga rentan perbakan virus serta bakteri tahan antibiotik. Belum lagi dampak limbahnya bagi lingkungan. It's hard to fathom what it would be like being one of those animals that has never even seen the color of the sky or felt the breeze, amongst them. So yeah, I think I just feel devastated, but I also know that I can do something about it. Sebagian warga Sonoma County mendukung rancangan perda ini. I don't believe any animals should be confined. So when I see them confined in any way, it's rough. And when I see so many animals that are abused, again, for no reason other than people like the way it tastes. Tapi rancangan perda yang sama ditentang banyak peternak, termasuk di sebuah peternakan keluarga yang rutin menjalani pemeriksaan guna memastikan status organik produknya. The California Department of Food and Ag comes out and inspects. Our organic certifiers, they come out and inspect. Our supermarkets come out and inspect. We have multiple layers of protections for our animals. Bila disetujui mayoritas warga, perda ini dikhawatirkan bisa mematikan peternakan-peternakan milik keluarga dan juga berdampak buruk bagi konsumen. It's an activist group of vegans who want us to have a vegan diet, want to start here in Sonoma County and put us out of business. You're going to see price inflation. Everybody's going to feel it, and we've had enough with price inflation. It also takes away thousands of jobs in this county. Sonoma County sendiri memiliki ribuan peternakan. We have to be good stewards of our animals in order to produce the food that we do. So, it's just unfortunate that it's come to really at the end of the day, this measure is really a stepping stone for a group who doesn't believe in animal agriculture in and of itself. Selain di tingkat lokal di Sonoma County, pro dan kontra juga terjadi secara nasional. Di tingkat federal, Kongres Amerika baru saja menggulirkan sebuah perundangan yang bila disahkan akan memberikan insentif bagi peternak untuk beralih dari peternakan dengan konsentrasi ternak tinggi ke peternakan yang lebih berkelanjutan dan juga lebih mengutamakan kesejahteraan hewan ternaknya. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Pemirsa, pengembang pesawat supersonic boom optimistis bisa meluncurkan penerbangan melampaui kecepatan suara dalam 5 tahun. Saya yakin apa analis Dirgantara dan apa yang membedakan pesawat baru ini dengan Concorde yang akhirnya pensiun 21 tahun lalu. Simak laporannya.
Selama 10 tahun terakhir, perusahaan dirgantara Amerika Serikat Boom Supersonic mengembangkan penerbangan melebihi kecepatan suara dengan pesawat supersonik yang diberi nama Overture. So we've all got a future to look forward to of flights that are faster and more sustainable aboard Overture, which should be ready for passengers in about 5 years. Begitu diluncurkan, Overture menjanjikan penerbangan dari New York ke London dalam 3,5 jam. Jauh lebih singkat dari waktunya sekarang selama sekitar 7 jam. Ini hampir sama dengan waktu terbang Concorde, pesawat supersonik yang diluncurkan akhir tahun 1960-an. Meski harga tiket pulang pergi untuk Overture diproyeksikan $5.000, jauh lebih murah dibandingkan tiket Concorde. Concorde was really remarkable for a 1960s airplane, in many ways ahead of its time. But the big problem was it was simply too expensive for most people to fly on. Think $20,000 a ticket, which for most people is just not reliable transportation. But fast forward literally 60 years, now we've got new materials, better aerodynamics, more efficient engines. Everything electronic has gotten lighter weight and better. So we can build a new generation supersonic airplane that is more affordable to fly on and can cover more routes as well. Setelah mengalami masa jaya tahun 1970-an, pesawat Concorde akhirnya dipensiunkan tahun 2003. If the Overture is flying in the next 5 years, I should be one of those people standing at the edge of a runway cheering, because I think it's a great technological advance. It's whether or not, of course, airlines are going to take up this position. Menurut Boom Supersonic, Overture telah mulai diminati sejumlah maskapai penerbangan di Amerika Serikat maupun internasional dan mengundang antusiasme konsumen. Bandara di Amerika Serikat belakangan umumnya relatif sibuk dengan jumlah penumpang telah mendekati atau bahkan melampaui angka pra-pandemi. Tapi pertanyaannya, seberapa banyak yang rela untuk membayar $5.000 untuk penerbangan dari New York ke London? Karena pada saat yang sama, tiket New York-London bisa didapatkan dengan harga ratusan dolar. I can understand why so many people flew Concorde, London, New York, because that's where the money is. It's people who value their time and have a huge premium put on it. It's a niche market out there. And it'll be very interesting to see if Boom and Overture can actually make that market pay. Selain rute New York ke London dan sebaliknya, Boom Supersonic telah mengidentifikasi sedikitnya 600 rute lain yang juga bakal menguntungkan maskapai. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Pemirsa, demikian Mata Dunia kali ini. Saksikan informasi lainnya di Berita Nasional TV. Saya Jeng Tira beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.